Rahmatullahi alaikum. Marilah kita ikuti acara kami yang keempat, yaitu ceramah agama, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Haji Muhammad Ali Salim. Beliau selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah Beringin Palengaan Pamekasan, kepadanya disilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du. Para kiai, para sepuh, para tokoh, pengurus, pengasuh, sareng sedaya pengurus Yayasan dan Madrasah mulai PAUD sampai MI, wali murid laki bini sareng sedaya adik-adik murid dan barabu sedaya, tanpa terkecuali sesedaya beten kula mulya aki. Alhamdulillah, syukur doa Allah subhanahu wa ta'ala. Malam semangken beten kula setuju sareng Allah subhanahu wa ta'ala parang bisa apol kompol. Dalam rangka memperingati kelahiran epon baginda Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadimah ngarayakake kelahirna Kanjeng Nabi nika ngabunga kadaban kelahirna Kanjeng Nabi nika epakon sareng Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ngocati bin Muhammad bi fadlillahi wa bi rahmatihi, kalaban paparing anugerah Allah dan kalaban rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka kalaban jeriah kalaban paparing anugerah Allah, paparing nikmat Allah dan paparing rahmat Allah, maka becek bunga kapi orang banyak, kapi manusia kapi orang banyak. Rahmat Allah nika para bapak para ibu debuna ulama nika serah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada ayat Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Rahmatan lil alamin nika serah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rahmat sebadanang ayat segi huruf qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, rahmat sebadanang kanjeng nika serah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa bidzalika falyafrahu, maka kalaban paparing anugerah Allah, kalaban paparing rahmat Allah rapana Kanjeng Nabi Muhammad, maka becek bunga kapi manusia. Bi Allah taala pokon babunga kalaban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad nika bedah mastenah kalaban ilahi raki, kanyataanna kalaban ilahi raki maksudnya. Benih Kanjeng Nabi pas langsung ke kerilangi bah umur 40 tahun bah yutus entan. Tapi Kanjeng Nabi beuna Kanjeng Nabi pokon bunga bi Allah da remah pokon bunga kalaban beuna Kanjeng Nabi berarti bunga kalaban lahir ilahi raki na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bu simulja beda orang lamba nika bunga kalaban kelahirna Kanjeng Nabi dengan kita. Nyamana Abu Lahab.
Abu Lahab nika sadulur otabah arten sadulur nika para bapak para ibu satretan tak maturun ben raman Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam raman Kanjeng Nabi nika serah Sayyid Abdullah pun Kanjeng Nabi serah Siti Aminah raman Kanjeng Nabi serah Sayyid Abdullah nika ban Abu Lahab sadulur alias sadretan artena moncek saking Abu Lahab nika bini nyeting ka Kanjeng Nabi nika tak betal wudun mahram semangku warabu ben romana Abu Lahab nika talak pole bentel Sayyid Abdullah nang Mekah talak Roma sakali warabu waktunah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilahiraki bi Siti Aminah ilahiraki nika budaan Abu Lahab nika sanya musaibatul aslamiyah Abu Lahab nika andik budak bininya menaswaibatul aslamiyah budak nika bisa jual pada ban sape karo jual bisa ngalemeli bisa ijima bisa ya kebaik budak umul walad kalau ben tanpa ini kan ya tasarri kebaik surri ya oleh kitab beliau kang samarna istibra nang kitab kudu samarna istibra mun cek sing ngareng itlaq idda jak maturana mangkana orang saya tahu ke kitab sekadang di santre kok mon perang yang Mekasan kok ngala nan ancen nasi bermeraban roh ya budak iku lengan amannya mana menoloh karpa lah nika saya betul aslamiyah nika tong budak tong oleh nikah budak bini ini kan oleh jima bisa ndik menandi anak banyak main budak umul walad kok cak tahu kok cak mustaulad budak mustaulad ben budak umul walad nika pada bareng setong lah nika hari Senin ki laku tanggal 12 tahun berapa? Tahun keje kita. Mereka cak tahun keje dia melambak ni kata ada tahun marabu. Jadi bulan pada Raja Abraha nyerang Ka'bah nang Mekah ngangkui keje bae cak tahun keje. Tada tahun tak lambak ni ketek temu cak tahun berapa? Wah pada tahun Hijriah ni kan bila kan zaman Sayyidina Umar sapot arempek akhirah tahun setong mulai dari hijrah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Mapas kojak tahun kedetian keje nikah Raja Abraha nyerangah Raja Abraha nikah ke Baitullah Cantibin ke Ka'bah. Pas orang Yaman, orang Kaper, pas napa? Pas orang hajian disuruh alih ke Yaman, itu anda orang. Pas ebi orang budek cerek, gedung akarwah, sabun cerek let pula, tiba ngosok, siapa sih tak depor bingkok nyancor kabeh mata ketoman nih, ringkesa tinggi lancung cerita nikah. Mana cerita perang Abraha ini tak cerita maulid deki pasal. Ringkes bi Allah Taala para ada baka Ka'bah tinggi pas etoronen mano. Napa pada dengan mano. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala ban ngutus pasar Allah alaihi mengatasi ashabil fil sing ngebojo kapi ngancor Ka'bah tayran ababil le banyak manuk sabung rombongan manuk gini ka tarmihin bihjaratin min sijil yang can kalaban bata dari sijil sokona dua ngibabatoh panas batoh gini ka pas cocok ngibabatoh itu oleh nyaman cik nyaman seraan nyaman. Pas jocol batok ini masih tepak kau orang ngazaid fulan zairan tepak mereka jerakah tembus ke bawah keluar di bawah di bawah ancor boy dalam
ancor dari panas. Jarang dari neraka sijil gini kah? Dari kenangan apa nerakanya mana sijil? Botok ini. Mate kelok mana ni? Bi Allah Taala tak kelok. Mate kapia jennat para bumi. Termasuk Raja Abraha gini kah? Maka kelahirna Kanjeng Nabi bahaya kocak tahun keje. Pulan Raja Abraha bententara nang ibah keje. Le nikah tanggal 12 hari Senin nikah. Suhaibah nikah beri kabar ke majikan nak cerakan. Ya Abu Lahab cerakan. Sambian samangken andi panakan anyar. Putra Sayyid Abdullah. Bunga Abu Lahab. Peran andi panakan anyar. Dan nikah bi Abu Lahab nikah tinggi. Bi Abu Lahab nikah ban martika. Kun setia ban martika bunga polan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lai lahiraki bi Siti Aminah. Masih sorok-sorok wae. Jadi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah sesuai bi ibunah pan berpan areh. Ayyaman qalail kitab. Ting mare sesuai bi Umminah Siti Aminah pesosuan bi Suhaibatul Aslamiyah. Budan Abu Lahab saya martikaki. Ban martika. Pas martika. Tinggal martika nikah para bapak para ibu tong kula-kula ban sampean nikah. Martika, merdeka. Beni Buddha tak oleh jual. Monkeng kebolong adendung kutu akad nikah sama aja makapi. Pas tong kula-kula ban sampean tetina. Jadi Abu Lahab nikah dari bunga nakalaban kelahirna Gusti Kanjeng Nabi Suhaibatul Aslamiyah nikah sampai martika aki bi Abu Lahab. Bani comakun martika aki seronyo soe. Socoen Siti Aminah ibu Kanjeng Nabi. Paberempat ada mereka ini kabeh socoen Suhaibatul Aslamiyah. Mari kini kabeh socoen cerah Halimatus Sa'diyah. Makanya Halimatus Sa'diyah polan dari golongan Bani Sa'ad. Halimatus Sa'diyah. Sa'diyah ni ke Bani Sa'din. Menyamain Suhaibatul Aslamiyah. Porana golongan Aslam. Bani Aslam. Maka ucap Suhaibatul Aslamiyah. Lah ni kabar Rabu. Nang Mekah ni ke Halimatus Sa'diyah ni kesibas nyosoen. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni nyari kelakuan ke Mekah. Di luar Mekah ni kebanyak orang nyari kelakuan ke Mekah ngalak sosuan anak yung kos. Seesare dari luar nikah, seesare nikah orang segi-soki. Orang segi-soki nang Mekah, anaknya sosuweh tinggal cek ladu tahun, cek ladu berempat babali boleh. Ini kebiasaan, ini tradisi, pon lakapi rata-rata tong kulo kini ke nang Mekah. Jadi di luar Mekah di luar Mekah nyari ongkosan sosokan. Kiba ka bengkon nating berapa tahun babali boleh. Ini kalau biasa nang zaman gini kalau laatet pon. Sesare orang sekisoki. Banyak mangkat orang bini ini kan di Bani Sa'ad nikah di Mekah entarnya dia kelakuan bener dengan lain. Nabi Muhammad ni kata kendai bireng bini senyosonna. Iya, nak kena jatem jel sosoe. Siapa sih ngongkosai kuah? Cuk tandi. Ramana Kanjeng Nabi Siti Aminah parapan hamil oleh 2 bulan. Ramana sete. Tinggi. Itu timur lagi kandungan itu ngakuin rama Kanjeng Nabi ini. Ben orang tandi, orang tandi. Can orang Mekah orang tandi. Can orang senyosonna. Tanda ke Muhammad kebetulan Siti Aminah ni kakak punya soalnya Muhammad jelas siapa sih majer orang kau sendaku laku paling dah muda tak kendai Siti Halimatus Sa'diyah tak kendai ya bi orang Mekah anapa polana orang ngane ke koros pas eng sosona ni kata lebur jadi orang Mekah ni ke anak ni panyosa ke orang bini setempuk botana subur kol NOD yang sosona lepur anan makle subur dia setingan Siti Halimatus Sa'diyah orang ngakoros sosona tak aing sosona tak pati keluar biar orang Mekah siki-soki benkat pangkat sedang di artah tak kendai pas sosok Halimatus Sa'diyah jadi mentangin teanan ye ko ulaku lagi jadi ke tetireng kedua ni kepada tak kendai
Nabi Muhammad bi reng tokang nyosuan reng bini ete kendai pola na misken. Siti Halimatus Sa'diyah bi reng soki nang Mekah ete kendai pola na aing sosona tak lepur ben badana ni kekoros, tak subur maksudnya. Mangkat Halimatus Sa'diyah ni ke orang miskin ya. Selain ni mangkat di Bani Sa'din ni ke ngiba ontah ben ngiba jeren. Halimatus Sa'diyah ni ke ngiba hemar. Munjang ngebanding semangken orang semangkat kepi ni ke ngiba enmik ngiba PGX vario anyar. Halimatus Sa'diyah ngiba sebeda L2. Ngiba Tornado. Grand nama perbandingnya tonggo lagi ni kahemar cecari budi jelah hemar barabu kedua ni kepada tak kendai kanya Nabi Muhammad peran miskin Halimatus Sa'diyah bolana orang subur badana ben orang lepur aing sosona maka Halimatus Sa'diyah ni ka engko etembang mulai tak nemu kelakuan tak ada ongkosan ya makin Muhammad tak arah apa je jelah tak kendai noreng Kibah sosweh. Ketika Nabi Muhammad soswen Ummina Siti Aminah mari kini ke soswen Soibatul Aslamiyah. Mari kini kah pas soswen Halimatus Sa'diyah. Lalu keberarabu tinggal mulai dari Mekah, tinggal kuper dari Mekah Siti Halimatus Sa'diyah ni kah. Pas dah ada. Padahal dek mangkata cecer nang ibudi. Tetapi munjak saking ngintar ke Surabaya, beda orang ngibah PGX, ben ngibah Tornado. Pas Tornado sudah pak kadek ke Surabaya, kan kesambu tinggi. Beda orang ke sepedaan ke Mekasan, sepedana bagus. Beda orang ngibah sepeda pancal. Pas sepeda pancal sudah pak kadek ke Mekasan ternyata, kan aneh tinggi. Sepeda pancal temu depak tinggal sepedaan anyar depak ke Buki. Orangnya sepedaan pancal atau makan bakso. Padahal semangkat nikah bareng. Sanika kia Siti Halimah pelapas. Padahal hemar kini kedek mulai nak jalan on lawan. Pai temu debak kade. Anapa? Polan beda gusteh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barabu tinggal depak kacompon. Depak ketel Siti Halimatus Sa'diyah. Nikah lapas lepur aing susunah. Saya salah tak pati akili karo kuncap nyap nih sekoni. Pas lepur sosok kanjeng Nabi ini pas lepur tak laja. Beni karo kuna aing sosona. Susun ambil lepur kia. Halimatus Sa'diyah dimbi koros tak pati keluar aing sosok, tak pati keluar susu. Tinggal kanjeng Nabi nikah akibat compon ki kene nikah. Lapas peres ngolopas akhirnya susu nembi kini jual tambu mare mah jual datang bedoin boleh terus atau boleh gini telesoki dari susunah embi anapa mak tong boleh gini kah kalaban barokah Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini enggak Halimatus Sa'diyah ni ke Siti Halimatus Sa'diyah kanjeng Nabi si babalia ni kebera iman orang ngogontang lebur seneng pas berokan apa ada tapi akhirnya babali dia kaum menah empon tinggal jan raja Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak pas yutus sebagai utusan pas Abu Lahab ni ke pas tanda tinggal kanjeng Nabi yutus sebagai Rasul Abu Lahab ni kabas tanda masuk Islam cak ngocain kanjeng Nabi menentang kanjeng Nabi langalangin perjuang kanjeng Nabi nyakeen dek kanjeng Nabi bahkan mate enah dek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala Muhammad Abu Lahab ni keban binin badah pada ngumirah bi kanjeng Nabi ni kay dakwain tabban laka ya Muhammad alihadza jama'tana pakompol keluar kana kapi bi kanjeng Nabi pas beri peringatan intine pakon iman dek ka Allah bukan iblis swarga
lamun tak iman bekal pemasok neraka. Dalam majaan Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, celaka ben Muhammad. Karena dia baan ngompol alihaza jama'atana. Karena dia baan ngompol lagi kasengkok kapi keluarga nabaan dia. Tanda warabu. Tak kocok kini kah? Bini na Abu Lahab ni kang ngempok orang carang juga sebisa itu nur yang kereng. Sahabat siya na Kanjeng Nabi tingmang kata ke Mekah. Bini na Abu Lahab. Abu Lahab ni kalakong rena manolong matain na Kanjeng Nabi. Yancana kalabon boto. Sahabat injalatong nang lejalan na. Perpan asolatnya yang tadi kelabun celatong karena apa? Bebet si celatong diblus Kanjeng Nabi. Ada wasak di celatong perpan asolat yang Masjidil Haram. Nyakein malu Kanjeng Nabi Muhammad. Abu Lahab nikah kaper matain nak Kanjeng Nabi tepak macam di NTB. Bi Allah Taala masuk dekat neraka ku laku seksenang kuburan. Naudzubillah min dzalik. Matur selamat sejahtera sareng Allah. Kalaban barakana peringatan maulid yang menangsangaken. Allah amin Allahumma. Sampai bi Allah Taala taronaki tabbat yada Abi Lahab. Celaka Abu Lahab ada celaka. Tabbat yada Abi Lahab wa tabbat celaka Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasabah. Artana ban kalakon Abu Lahab tak bisa nama taki dah Abu Lahab. Celaka debun Allah. Anapa pula menentang Kanjeng Nabi? Saya selana ronda talahab. Abu Lahab berbekal masuk dekat neraka salab gulab. Salanjeng abadeng neraka. Wa mur'atuhu boleh binin Abu Lahab. Hammalatal hatab. Hale mikol kakajutono. Sabak kewirintan Kanjeng Nabi. Fi jidiha hablum min masad. Kulaku italain ng neraka. Bi malaikat. Tadi nang Quran. Abu Lahab ben bininya seksah ben masuk ke dalam neraka. Tapi ben Senin para bapak para ibu, bi Allah Taala ibakili susu di pol-polna. Demang seksana ben hari Senin ben di pol-polna ibakili susu nyinom. Anapa polana? Polan bunga kalaban kalahirna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Abu Lahab la menentang, la ngomer, la nyake la jak ngojak la fitnah, bahkan matena dekat Kanjeng Nabi, matena mate kaper, polan bunga kalaban kelahiran Kanjeng Nabi hari Senin, bi Allah Taala seksana ben Senin demang, ben kili aing susu di pol-polna ni keingin nomor Abu. Orang kaper bunga kalaban kelahiran Kanjeng Nabi. Nikah. Sampai di Syekh Syamsuddin Ad-Dimashqi ni kain adamaki. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi kulli yawmil itsnaini daima yukhaffafu anhu lisurur bi ahmada fama dhannu bil abdi alladhi tula umrihi bi ahmad masrurun wa mata muwahhida. Idza kana hadza kafiran nalaikan Abu Lahab riya kafir ja azamuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada bi Allah Taala cacat nang Quran kalaban surat Tabbat langgeng nang neraka jahim. Ata annahu fi kulli yaumil itsnaini bade keterangan nang etap jak ban ada Senin yukhaffafu anhu ibadah mang seksana Abu Lahab lisurur bi ahmada polan bunga kalaban Nabi Ahmad. Nabi Ahmad ni kasirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Faman dhanna bil abdi alladhi tula umrihi bi ahbada masrurun wa mata muwahhida. Pas dak remas sangkana sambian sesalanjengah. Faman dhanna bil abdi alladhi tula umrihi sesalanjengah pas dak remas sangkana sambian sesalanjengah umurah orang bunga kalam Nabi Ahmad. Bi Ahmad masrurun wa mata muwahhida pas mata Islam dan iman. Seorang Abu Lahab ni kana pakaper menentang Kanjeng Nabi, tanda masuk Islam, anyakeun Kanjeng Nabi, arintangin deuk dakwah Kanjeng Nabi, bahkan mata enak Kanjeng Nabi. Bi Allah Taala ben Senin demang seksana
ban epa keluar susu di polan-polan polan bunga kalaban kelahiran kanjeng Nabi orang kaper inaraka sajeng lanjeng ki epa kempang ban Senin ngalam kopur pedemang ban Senin ngalam kopur seksana polan bunga kalaban kelahiran kanjeng Nabi orang kaper pas daerah orang Islam boleh si bunga orang Islam si bunga kalaban kelahiran Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas mate sawo mora bunga pakai mata Islam lagi maka jawabnya daerah mah swarga. Dadi amolot nika para bapak para ibu bunga kalaban ilahi rakina Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang pada saatannya kakuleri barin. Apa napa rai kuah malam Kamis kita sampai seminggu ke samaken. Mon kanjeng Nabi mak saya rayaki ni lahir kanjeng Nabi. Mon kiai saya rayaki holna. Tengki. Kulo tak teman ngiding pengajian akbar dalam rangka haula kanjeng Nabi Muhammad berbeda sobong. Sanika kiai para kiai polan Ki Abdul Hamid seteneng bulan basah pas ihole bulan basah Abdul Hamid punya nyar karo tanggal 12 tinggi karo kan sete na saya rayaki kula tak toman ngiding perayaan kelahiran Ki Abdul Majid Tabata tak toman sebeda holna Ki Majid Tabata holna Ki Mahfud Tabata holna Ki Abdul Hamid punya nyar macam sama macam masalah lain lah ni kebi orang yang tanya aki ke kula apa napa ramun kanjeng Nabi mak kalahirna saya rayaki mon ulama mak sayyidina para busi mulia kanjeng lahir kanjeng Nabi ini katenggi detik keberkatan dan sakapinail alam detik petunjuk dan sakapina alam detik taufik dan sakapina alam detik kebagusan dan sakapina alam ngangkas dan sakapina alam satorok dan Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ketersesatan nyembah arcah, nyembah apoy, nyembah botoh, nyembah kabungkaan, nyembah areh, nyembah setan yang kesedakan nyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Nika badan kanjeng Nabi sekabiti kalaban lahir nikah. Senika juga orang yang sebagina masuk neraka yang kes iba masuk surga. Menteri termasuk aku leban sambian sahli surga kalaban dawuhnya Nabi. Amin. Allahumma. Para Rabu nika orang lambak nika sahara saya nggak le, betos saya sembah kak bungkaan, jin, setan, bade senyembah apoy, bade senyembah rote malah. Agabai ditepong bentuk arcah, pas sembah. Tinggal lapar pas kakan roten gini. Jadi pengiran iba gemet iba rober, tinggal marah sembah. Karena kau jak jahil dia bulan gudung gendeng tong lagi nikah. Maka Allah Ta'ala wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha ban bada dibiin kapirya ing alasan pengkira curang apa neraka maka Allah Ta'ala masalah dibiin kapir di apa neraka masuk surga selamat kalaban apa kalaban rabuna Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mun kanjeng Nabi ini kawarabu nika awalnya yakin nika kanjeng Nabi mangkana kibur saya maos bi Ustaz Fathur Rahman anora kanjeng Nabi bade nang yaba kapi ting la yabas ya kuah ungguan kan mereka bade orang mator ka kanjeng Nabi ma awwalu syai'in khalaqahu Allah qabla an yakhluqal asya panapa setong-setong tetaki bi Allah Ta'ala sebelum Allah Ta'ala tetaki panapa abai Allah Ta'ala jawab awwalu syai'in khalaqallahu qabla an yakhluqal asya' nurun nabiyyika nur kanjeng Nabi. Tapi bi Allah Ta'ala bedin nur kanjeng Nabi. Dari nur kanjeng Nabi ibadi manusia. Dari nur kanjeng Nabi igabai langi ibadi langi. Di nur kanjeng Nabi ibadi bumi. Di nur kanjeng Nabi ibadi surga. Di nur kanjeng Nabi igabai akal. Kula ben sampeyan kepi pas andi akal.
Hewan tak diakal. Mangkana mon hewan karena tak diakal tak bisa ngerena. Cukup pancing, isabiin teuron sabiin isabinan pancing. Pakane napa? Cacing lagi tak songai. Kalau punya bareng karo makan tek tajuk kening ke atas, tahu cek kening bareng karo. Ketinggi pancing akan boleh karo. Bareng karo ki akan boleh lagi, kening boleh. Pancing jadi tak diakal. Mungkin andi akal kan ngocak menjadi sing gula ben sampeyan cukup andi akal sumpama. Saya enggak kena jemak semak pancing jadi kena kan niku wah. Tinggi. Ki menjadi andi akal. Ini kepiye hewan ben gula ben sampeyan. No boter jupleng nang tengah talon tok makan kening. Kalau jupleng boleh tong nang sok boleh karo. Mun andi akal tak tong gula gini ke lah jupleng jadi kening maren ae. Mak boleh ke gini, kejadian vaksinan diberiin polisi, coba orang yang diakal. Beda orang ajar data ke gula, ya coba sekatan nih kalau ini amba, bahan vaksin, aduh gula tak bisa pak gula di jantung aku, pasal orang mangkat aku, besok ku andi penyakit jantung, yang ngucap andi jantung kapi orang. Ini coba akal kalam lagi polisi. Boleh tak nyoba KTP kalau tak vaksin tinggal kalau melarang panjol. Mana tadi ongku pak. Semotor berapa orang aku cecer KTP nanti ada sandi asalkan. Kat makacan kuntir lagi. Ngerti lagi polisi kan tak bisa vaksin mun tadi mun tak nyoba KTP kalau jadi yang kalau pasok akidatan. Lalu ni ke akal ni ke barabu. Akal ni itu tiakidin apa? Dari norakuste kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suarga itu tiakidin apa? Napa itu tiakid dari norakuste kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus nor kini ketengki sabak ke Nabi Adam. Ting Nabi Adam marajih ti Hawa ngalai ti Hawa. Terus keputranan ke bobo terus le ngalai tong gini. Nabi Ibrahim anapa mata kelok bi apa siapa bi raja Namrud. Polana beda norakuste Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kebobo Nabi Yusuf mak genteng sampai reng bini itu lagi ketok gerikin sehingga Nabi Yusuf rebeni manusia dari malaikat leng bini. Anapa pola nang Nabi Yusuf beda norakuste Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad u'tiya syatral hasan. Nabi Yusuf ini kebi Allah taala paringin saparonah kagendeng nah kusteh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama gendeng Nabi Yusuf ben kanjeng Nabi Muhammad gendengan kanjeng Nabi Yusuf ini kesaparon kagendeng kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini ketinggi Siti Aisyah nikah teu maramate para pandi ijai pas jaru mah geger ka baba dengan kitab Habib Taufik keterangan iki nang palbeto ribarin geger ka baba tek temu peteng gitu mah pas Rabu kanjeng Nabi. Ting Rabu kanjeng Nabi ku tak payah temu jarum seneng baba karo. Tera. Mangga anta syamsun anta badrun ajunan are ajunan bulan purnama anta nurun fauqa nur ajunan tera di atasna tera. Kanjeng Nabi ini ke kan tak ajeng bejengan tinggal tera beda are atau bulan coba bulan atau sinar tak ajeng bejengan bulan nur. Ini ke lampu tong setai orang lampu sebaran pak ajeng bejengan lampu pada lampu tak ajeng bejeng tinggi pada lampu apa long dua senikah senikah tak ajeng bejengan kalau tak ajeng bejengan kalau anapa pulan pada teh terak senikah ke kanjeng Nabi kecapok bulan tak ajeng bejengan senter maman tak ajeng bejengan cepok are tak ajeng bejengan pulan kanjeng Nabi ini kan nur terak Rabu lain enggak kanjeng Nabi ini ketengki pelon nah pelonan ini kesehatan dengan kitab pelon kanjeng Nabi ini kah ini kanjeng Nabi ini kamu nyandar bisa sahabat ini kah mun ojeng kala jong ojeng agak ruah perapan nyeting kenapa semua ini kala kami nyak jorok om lebih room itu bang paling romah minyak sisa paling rom salam dunia ki roman pelon kanjeng Nabi tanang kan kadang bekerkak nih kabeh kalau pelon nih sekoni tinggi macam habis kan kanjeng Nabi ini kecekak baun kanjeng Nabi ini kemun ngosap nak oh bu cekak kalau rabu nak ro om bakar insyaallah
mun perlu kula ben sampean derem ra kira bauna punya silver cokah keng orang dari saja ngaka abek tipi tinggi je lo kok nyaman mun perlu tipi maka lo jang ke nyaman kana iku wah maka la jelok tinggi pak boleh sing tak nyaman ke perlu nyaman mun din tipi nguti wah beki ka yang lain beki amun nyaman umpamane tapok sampean orang ini kedirin saja nggak kabel TV tinggi ngetok kokoh kan neng kokoh ini kebiasaan neng sokon ini kemudian celeng baun boceng tak lajak tinggi kalau kita colek kita ku nyaman deh kok ungguan tinggi nyaman apa tak nyaman baun sokon TV tak nyaman kayak ngeri kenyaman nyaman deh kok mesti bagi ke orang lain tak tap ki tetimun aban tibi ada saya tak nyaman kayak bunga Abu Silver iku wah. Ting sokon nyaman kapi. Rasana padahal aslinya tak nyaman. Ini kan Kanjeng Nabi ini ketinggi mun attention ini tak madurun atai waktu bahasan nih ya kemi tak madurun. Ini kan langsung kalau nyolbi bumi tadi. Timo geli kan nang arah tek kaleh langsung kemet karo ilang kalau nyolbi bumi. Nikah Senin dan tencen aku stay Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun tai kula ben sampean kan tek kendek ibu me. Lah koy peluang ora lebih usi selo ko posak ledu make cor dereng derin panas. Dadi takok mengko selebet tek kolonyot. Derana Kanjeng Nabi karo sahabat sira karo. Bedain mi Kanjeng Nabi napa acanduk pah derana pada aki ko sahabat. Riak buang bisa apa iki bae pangaleng mah nginom dera candukna karo nginom benih buang nginom pakemat dari cinta sahabat ka Kanjeng Nabi pae pabali beda mari buang lah dera naik lastare Kanjeng Nabi buang damai buang kalem tabu aku dewan sahabat dadi pakes ini ke bulambek sama sahabat lah karena beda bek apa kes kan ngocak buang ditanyaki buang kalem tabu Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi pada bu tak bekal ekelok neraka orang sedere sengko campur bendera orang jadi ya benih haram harabu jaminnya tak ekelok apa neraka Sayyidina Khalid bin Walid Kanjeng Nabi ini kemudian acokor kirepuk be sabar rambutnya repuk kala selak mun baru selek soto repuan Sayyidina Khalid bin Walid ni kalau ketua perang sekut Khalid bin Walid ni sampai zaman Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ni keperpaan perang yang keramang juntur kerapak juntur sangkoan Khalid bin Walid ni sahabat Khalid bin Walid kocan ni sangko gugur pasare sangko du perang sana kerapak ni posisinya sangko sare bi sahabat selain lid anda perlu songkok perangnya apa ya dari majabah Khalid bin Walid sengkok bani masalah songkok di dalam songkok je bener rambut Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban Sayyidina Khalid bin Walid ni kemoket tak temu bitongna nerok perang setena sete songkan biasa cak maduran pangartena mate kering biasa warna buan apa pelan bener rambut Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben-bennya makan sampai nang qasidah karo kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji Roma mau di tempat Kanjeng Nabi tak perlu temar karena tera wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji orang kering menelabat Kanjeng Nabi beres Allah beres nikah wa zamanin anta sakinuhu salama fihi minal iwaji zaman setokang ngokom Kanjeng Nabi maka tak teng nyeleteng zaman gini ke dalam keadilnah ban dalam hukumah arbu simulnya mangkana neng kalahirna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah kedetian macam-macam luar biasa
karena Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika orang yang seistimewa, orang yang paling utama, orang yang paling bagus, orang yang paling pamulja sareng Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Nika Rabu sewaktu lahir Kanjeng Nabi di rumah. Arcah nungap cetak ka badai bebe. Boleh sepotong nyongap ke bebe cetak. Nika arcah. Pas bode apoy ini kayak sempel 1000 tahun tak mati sekali apoy gini. Ibu waktu lahir Kanjeng Nabi mate. Maka soku diabuh tanda neng Persia. Artinya menjangan semakin maka tak bensin bakun tak mate apoy gini. Tanda jelakar kasyirikan dan kekafiran ni bakal tanda. Nang negara Persia ni raja Persia. Raja Persia ni ke para rabu. Andi gedung raja, gedung bangunan raja. Tempat pertemuan ni kecoran atas kecoran raja negara bukan geger ke beban waktu lahirnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai 14 ecoran raja syukur ke bebe. Nabui sampai mereka jadikan sampai lokal raja Persia ni. Pas kapi ni ke hewan ni ke bunga. Wa tabasharat usuhul masyariqil magharibil barriyati wal bahriyah. Kapi hewan ni ke bunga ajam abri kaper kata abri kaper, manu abri kaper, hewan sebodoh kapi ni kabri kaper, ban sebenang teretan masih benda tasai kaper abri kaper. Cek satiyah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir raki di waktu kinikah. Mana tak cukup kinikah. Banyak suara ni ketinggi wa tabasyarat busyral hawatif an qad ulidal Mustafa wa haqqal hana. Banyak suara ni kan bayaki tak temu orang nggak suara iman keaman alam borok temur raja telau angkot ulidal Mustafa setia lahir raki Nabi sebele waqol hana benyata pakabungan tak cukup kini kan tak cukup bumi menoloh darmah fahtazzal arsu tarabau wastibal syara wasdadal kursiyu haibatau wa waqara wamtala'atis samawati anwara wadajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wa istighfara fahtazzal arsyuh aras kinjuk aras ni kedatah langit kabel petok tempatah taraban wastibsara akuli ben karena bunga kada benar Kanjeng Nabi wasdadal kursiyyu haibata wa waqara kursi pada akuli kiyah bunga kala ben lahir Kanjeng Nabi wa tamtalaatis samawati anwara langit posak kala ben rak terak kapi. Ini kelahirna Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Langit kapeng tong, kapeng 2, kapeng 3, kapeng 4, 5, 6 betok kaputera kana benrak tera. Wa mtala'atis samatu anwara wa dajjadil malaikatu tahlilan wa tamjida wa istighfara. Malaikat kapi banyak malaikat maus la ilaha illallah. Maus Allahu akbar, maus istighfar karena bunga kelaban ilahir rakina Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ban sing ngarabeti kelahirna ni kesera Siti Asia. Siti Asia nika bini Fir'aun. Kang bi Allah taala ting ijimah kenten jin. Dadi tak teman nika bolong bi Fir'aun. Kenten jin Fir'aun ajimah jin. Pasera boleh Siti Maryam. Siti Maryam nika sera ibune Nabi Isa. Tak ngagungin laki Siti Maryam niki ngagungin putra. Bi malaikat bi Allah taala bakon tiap kan malaikat Jibril pas tiap bi malaikat Jibril pas ngandung. Pas lahir Nabi Isa. Mangkana dia bunda kesalim membajareng bini ka orang lejak cobaan sangkah termasuk membajareng bini ngandung tadi laki nah dia bunda kesalim cepah nyangka zina sing ada. Allah taala ko basah mengandung orang kemudian tampak orang lah laki tanggul Siti Maryam keng tin leka bela ka orang tak ndak wak kuning ki Siti Maryam rai ko wah mun desa bangkenan ni ko wah pakun beda sedek motek ko jano re apa tanggul lagi ni kata anda
Padahal Allah makin Allah akan kau besar. Tiba pekusang kami ku salim. Polai sera sing ngerabetin lahir Siti Aminah, lahir lagi Kanjeng Nabi sera wasintani min hurul ain. Bendua dari bidadari. Di suara kesedatang marabu. Siti Maryam ibadi, Siti Asya ibadi, bidadari di suara ke marabu ya Allah. Teti beni bu bidan bu nurus beni bu ana beni bu yuni beni. Serah bidadari masya Allah. Pas bi Allah Taala pak keluar nih ke debuna monika gula kitab tahun yang keterangan nih tinggi keng nih ke debuna guru gula. Bi Allah Taala Kanjeng Nabi nih ke pak keluar di atas napa kemian di bebek nabu jelas Siti Aminah. Tapi pada becil nak kemi bi Allah. Enggak pak keluar di sini ke rapat boleh. Ke debuna guru lah keterangan terakhir nih ke gula tak nemu nih kitab munjelai nyelata kitab nih. Marabu tanggal lagi nih. Kanjeng Nabi lahir lagi ki buradan subuh nur tera sampai negara Syam nih kepadengin dari Mekah mon Mekah sedataran tinggi dari teraan nur sebab tasarang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanggal nikah kelahirna Kanjeng Nabi maka iraya aki warabu simulnya. Iraya aki kelahirna. Mapa benih hol, mapa benih setan Kanjeng Nabi. Setan ini kan kesesaan. Mau kelahiran Kanjeng Nabi kan kepungan sebab hidayat nikah seborong ngopi nikah. Mun kiai lahir pas lora saya keluar atau nyai atau lora saya keluar. Pola berderak-derak pola tak padam becel listrik munda number. Ada benih kan tak temu. Napa bagus lora gini kan laku napa coba kan tak temu tinggi. Apa jik apa helap sekadang ting helap saraan mending biasa lora ni kele masa raya agi nah lahir kia lora sehelap raya agi mayu pulan orang penrok si agapi masa tersat seumpama raya agi ni melantong kele kini ke masa yang tak temu jadi remah tinggi mungkin Nabi lah temu mulai awal malam mulai sebelum nah disebutaki kitab-kitab tanggulah kitab Nabi Isa kitab Nabi Musa arwabak mubasyiran min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa dengan paring kabar cek lakarku laku bukan pada Nabi Ahmad. Niki nika asma Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepur mun kiai nika ting labil lora kini kajen cek alem jan raja akhirnya pas morok ke masyarakat pas teti orang bagus salah orang masyarakat butuh pas andi ilmu salah tak tahu sholat pas tahu sholat salah lako maksiat pas lako taat lako ibadah salah tersesat teti oleh hidayat pas kau butuh bi orang punya weh kau tak bagus lepas seteh puru temu ting latong lagi nikah seteh naik iman nih maka pasti oleh cara yakin apa seteh Allahumma sholli ala Muhammad. Setting ni kaholan ni kawarabu. Ndak mamon egiai. Egiai ni kan riwayat tu saya baca kau di inah. Setong contoh tengok holan pinyanyar lamba. Ki Abdul Hamid, ibadah Ki Abdul Hamid. Terakata Ki Abdul Hamid 15 tahun asyam puasa. 5 tahun kangku aban tibi 5 tahun nerakaten potona 5 tahun nerakaten santrena kan sanika karo ternyata ibadahna do iya cerita aki Ki Abdul Hamid nang ada pemengerang sunnah Rasul kawarana kang astetekna Ki Abdul Hamid nika jotoman masuk ke masjid ngaku saka sekacir kelepai tak maca doa tinggal ke dalam ke masjid pas ingat kok masuk di sikacir masuk ke masjid soko seka ngan maca doa Allah maftahli abwaabah rahmatik nika kalau pagi Abdul Hamid tinggal lemas inga nika pas mular bukan war boleh yulangin boleh mular nyuwun sapara ka Allah pelan telanjuk masuk sekacir nika dadi ibrat kata poton mengerti santri nagapi nika Ki Abdul Hamid nika cerita tong kula gini ke kebagusan apa mun debunan Mas Odi sampai merapaan morok mun sambian tak teman kelero sekali tinggal masjid iku wah sering tak teman ke masjid sekali iku debunan Mas Odi
Ting Jumat nang dek-ondek karo luar. Rabu lan wasalan nika Misbahul Munir. Ya tore. Akholna Sayyid Muhammad nang dal magkarar. Bocah ni ka para ulama manaki pada rumah kaalemna kawaronna kangasteteena perjuangna karomana semacam kepi baca Rabu Nyai Halimah Rajinah Kiai Abdul Hamid bin Isbat punya nyar karomana cerita aki dia berapat merco beras sepatu timas kapi pas mular doa ke Allah ya Allah abdin tanya emas ya Allah pembeli aki ke beras boleh abdi nanya potos ikus bagus udah bunyai Halimah lain men guleban sampean merco beras sejentak para pangantan mata timas kapi sujud syukur tak burung ngara maca alhamdulillah libalian rajin Ki Abdul Hamid tan beli gini kaya Allah cinta nyonya dunya nyonya potos bagus nyonya pembeli aki boleh emas itu mata beras boleh ya Allah nikah warbu sih mulai lu menakut tunggu lagi nikah lalu kemanaki pa ulama baca nang acara haul. Jadi peringatan dari Ka'bah lihat temu buku sunnah. Nomor 2 tawassul kalaban ngkhole para ulama gini Ka'bah terima doa. Nomor 3 aduaki para ulama. Mon ikan di kulaban sambian ngkholen puju di rumah. Yang kimon pujuan kulaban sambian pak ban bu kulaban sambian orang biasa. Engki aduaki biasa gini kah. Betau sahabat zaman akibat, macak ibu zaman akibat, todus, ting mara di masjid, maru ngabiring kuring lemak, eko aman akibat, kopi sampai sejam, mana, mari kini ke arao ngare, mau apa nih kak, rokok, mana. Main domino sampai pukul 12 malam mana akibat. Gimana kayak ngomer tengki sumpah. Mama baca angki itu akibat madrasah por asarang Allah. Saya tulisan madrasah por ibadah bagus madrasah terima kasih asarang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tengok kanjeng Nabi sarayaki kelahirna mun keng ulama sarayaki ini kenapa nah? Sedena ibadah aki holan. Tong kelakini kabar Rabu. Maka orang amolot ngerayaki kelahiran Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah sareng Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an fa bidzalika falyafrahu pas buktena Abu Lahab bi Allah taala nikah iparingan seksana paulana bunga kalaban lahirakin Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang kafir Abu Lahab kulaban sampean amolot insyaallah kalaban papareng dari Allah bukan oleh syafaatah Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh syafaat ko maksudnya tolongi syafaaten ko tolongi bi kanjeng Nabi nikah itu nang tolongi nang alam kubur tolongi nang alam akhirat tolongi isarana kitab dalail ringkas bodo orang mati niku muanah pas celeng pada bonsongko nikah napa tandanya cek orang celaka pas anak kata dong pas samempeh ring rabu kanjeng Nabi ring kesebah Yosap muan pas koning boleh pas pote pas gonteng pas pokon pas cerah nang lemempeh pas ngiding ternyata seceleng pada bonsongko asal karo auba ongku bernanani ka auba bagus auba gonteng kalaban apa kalaban syafaat Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya kan nang alam barzah nang alam kubur pelan banyak maca selawat gini kah pas serah Syekh Muhammad bin Said Al-Busiri ngangkit kitab burda karo kocak Imam Busiri Syekh Muhammad bin Said Al-Busiri pas kocak Imam Busiri ngangkit kitab burda itu nyai tolong wi kanjeng Nabi karo syafaate Syekh Muhammad bin Said Al-Busiri Imam Busiri nikah aja bawa stroke separuh tak ningguli boten sangat makin stroke lempo candeng kono nikah pasti mangangkit nadoman karo amin tadzakuri jironim bidi salami majtadam anjara min muqlatim bidami
am habbatir rihu min tilqa'i kazim atau kebudi nakit wala ya salli wa sallim daiman abada sela ko baca bi sampean saben ki banyak reng kering tengki banyak reng kering ada kata saya lawak kata saya deje maca kapi kul 2 malam ki keding ngeberingin masjid kasab kul telok kadung ki tak mare sing lebares kering ada celeng molos tak maca sekali baik kalau genting parlo-melolo ke pangeran pesan. Baik kalau tinggal parlo-melolo roce tinggi. Jadi tinggal batu laku pok ngadupok tinggal parlo boleh. Bahan burdan ni khasiata orang mun mate kehumpang segala patah sul khotimah orang kering keboros orang jabo jin sang bosang yang kering buat siapa banyak macam-macam penyakit yang mulai apa. Tapi malaikat soman pesan. Munjek sing ngebaca wakun teka atau lokale seminggu bahatam di mana wakun orang laku manti mun pasti lapar lolo ya datang boleh nangis 5 tahun saya ada luar songke burdan songke 5 tahun saya ada ya temu nangis boleh ada sautun ghairu ma'ruf berdek kenal malaikat Arabu jadi make kadang lain munting parlo melolo tinggi kan kadang kalau kunting parlo-melolo semak kan tak kenreken sakadeng tinggi. Bede kelebun. Setahun ke masyarakat ting 5 tahun ting para pedan melolo. Bae kenreken nabi sampean. Sampai tak semak bedereng mate tak label, bedereng kering tak lati ini lorong tak anu. Kalau kunting semak Pak ya span le pasane ya anu abri rokok sama. Wah, apa jadi kan aku sampean tinggi. Ting parlo-melolo 5 tahunan. Jadi ke Allah ni kan yang mengkebaran Allah tak pada saya bataban makhluk kita kok orang mustajab Imam Busiri ni kan Rabu ni kan jawab banyak kecetruk ngangkit kitab burda ni kan artinya selemon jadi kitab burda ni kan artinya kitab selemon ni kan kesambu sambian mak beda kitab selemon kan ayo dalam masa sejarah nang sarana kitab burda bajuri nyaman bal bajuri alal burda nika para pansongkan nika tengki ngolong kanjeng Nabi nulis pas para panasaran era abu kanjeng Nabi bareng kering ya Muhammad Al-Busiri iki ya tambahan Nabi sengko ya sabi kanjeng Nabi pareng selemot ya sabi kanjeng Nabi pas pareng selemot pas boros rasana selemot ni kan burda cara pas boros ilmu mimpe pas ngeding abungo ni karten ngeding ternyata nunggu pas sehat ongku pas angkitne nyamain burdah pelan neng mimpe nah mimpe parengin burdah selemot banyak kita burdah bah boros anak pas sera sinolongin Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala Muhammad banyak nih kawan Rabu sih tolongin kanjeng Nabi nih kah kitab nih kepada orang andi itunya kiur nang alam barzah ki guru seadaan nang alam barzah karo secelang muana bade nang dunya tolonge mi kanjeng Nabi nang akhirat banyak kitab tolonge bade orang ni kan nang kitab andi otang 500 dinar keng ni sakone 500 dinar nikah okorna emas 2 kilo mon fikih kontekstual sidugiri karena ting sedinar ni kapak gram jadi ting 500 dinar nikah 2 kilo, mon 1000 dinar 4 kilo. Pak ibu graman di otang 2 kilo emas otang kodojo koboro punya. Akhirnya dia pak kesempatan tinggi otang kareng soki gula otang emas kesampian 500 dinar 2 kilo. Pas bojor lagi kau orang ngapi, bah lonas otang kau orang ngapi cuma andi otang kau orang soki berempah 2 kilo emas. Dan ini kabar Rabu acenci kau orang soki, tinggal ada pak begini semaja, pas tak kelar majer sekali mereka sekonnya. Akhirnya ring kesat yang kibi ring soki laboraki ke Pak Hakim, kula lapor sebulan ke arwan di otang ke kula, emas 500 dinar, emas 2 kilo. Terima Pak Hakim laporna, orang kini kesan di otang, acelenan. Pas tangkep Pak Hakim jebolos lagi ke mau koman pakai kancing. Anapa kula mai tangkep Pak Hakim can orang siakom beun andi otang kasih bulan emas 2 kilo alapor ka sengko bingko yoko.
Iki Pak Hakim ngeres jamaatan kula nyona idin dak kapanjenengan ki mulia ka compok malam deki ka into lastari ka dinto pas abalia boleh laku. Mun pas buru banyan Pak Hakim apa jaminnya? Orang kini kang ucap jaminan dan kula kustah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek la karten kula laku abalia boleh aw koma boleh laku. Dan kula mun tak abali boleh beni umat kanjeng Nabi. Ki Pak Hakim mulai. Tin Pak kemungona le sengkok le musibah coba tangkepan. Arapa ka apa-apa ka sian di otang tak kelar majer kok yokom. Yang satinya sengkok mulai alaku abalia boleh mulai semalam alaku abalia boleh. Jangan binin tanya aki mi pas bisa mulai semalam amit ka akabe jaminan gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sengkok jawabuna an selake. Lah ni ka binina barabu binina ni ka pas ya cek tore maca selawat deki. Pola tolongin bi Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas maca selawat terus ni kareng bini sebagus ki. Reng laki ending andi kerepotan tolongi. Terus maca selawat malah tolong Rasulullah. Kadang kan ten selake lan di otak ada kengrogi mulai kebengkok bagi kiri binin nah. Ada kan badai tong boleh kini kateng ibu. Tak jawab para banyak. Kadang tong boleh kini kata bawa koroma kikiran di otang tu kengrogi. Koroma kiki masalah tak beri belanja sapun mas jual betul anu barang ada pas setre pangal tang. Ini kan yang bini bagus ini kan kok le tak kelar majer mah dukil. Terus masa selawat deki kan bini. Nyon ka Allah, malabi Rasulullah, malabi Allah pakon tolong ka Rasulullah, wa syafaat bi Rasulullah. Masa selawat ting malam. Terus dalam malam pas ngitedung dalam malam. Mon ibadah ni kan sengka katondu tinggi. Ni kan sama kenela katondu ni banyak se katondu. Mungkin main domino ni kalau 12 tak katondu ni ka. Pemain sekak kumang rambol tak katondu. Sampeyan mon mari salat Isya nguti maca Quran sajus nang masjid. Mari salat Isya kol belu sampai setengah jam sajus wae jabi David. Mun tak awayan mangke 3 kali iki. Nguti ki baru nguti aki kok rokokan. Tak tak kerasa mungkin sajam tinggi. Imong selawat kini kepada. Dino tengah malam maka katondu pas tedu. Laki bini tedu. Katondu tedu. Ku tak berharabuin Rasulullah. Pondok orang nak kena kene. Saya nggak Kanjeng Nabi gini kawan apa? Kecil kenyaman. Sebenting tak akan tahu. Barabu nika amin Kanjeng Nabi orang ting malam. Hi orang sandi otang. Debung Kanjeng Nabi. Beun intar ke penguasa kota Arya laku. Sampai yaki pertama salam dari sengkok ke orang Jiriah. Pas nomor 2 pada Pak beun candi otang 500 dinar suruh berin ke penguasa Jiriah. Suruh sedekah penguasa Jiriah dia ke beun. Mun tanya aki buktenah kabele penguasa Jiriah macam selawat ke sengkok ben malam sebuh depak selawat kok kabele. Pas malam mah kalau lepain jadi apa depak sebuh apa tak depak sebuh mang kabele depak maka semalam sebuh pun Rasulullah. Tilang ini orang kata gini warku lakun mangkat ntar ke Pak Bupati macam nggak samangken ke lu. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Bupati. Pertama aku lu nyambayakin ke sambian salam dari Rasulullah. Jawab pokok. Waalaikumsalam warahmatullah. Kula member Rasulullah malam salam dari Rasulullah. Nomor 2 Pak Bupati penguasa sambian bi Rasulullah pokoknya sedekah ka kula emas 500 dinar, emas 2 kilo. Leting lamas kini bahyu urus cek yang emas 2 kilo. Berapa pun sama ken lebih semelihat tinggi. Lebih 1.000 juta. Apa bukten ban? Can raja, can penguasa. Cela karena Rasulullah. Pas keluar bukten ada bun Rasulullah sambian maca selawat ben malam 1000. Debun Rasulullah depak selawat 1000 kapi. Pas beri malam sambian mang debun Rasulullah pada depak 1000 apa tak depak 1000. Debun Rasulullah depak maka beri malam. Cebun malam mah. Kan berarti beri malam tinggi. Lalu ni kau nangis, buh mangkuan nungku iku.
Ini kan urusan kelakon abah tibit ya temu orang tinggi. Ini kan kebala. Debun Rasulullah sampean ben malam maca selawat 1000. Depak debun Rasulullah ben malam 1000. Wah nangis. Pakai bola boleh pas bukti nomor 2 beri malam sampean mang-mang dapat debak 1000 dapat tak debak 1000. Debun Rasulullah depak 1000. Pas jen nangis derin bunga. Orang gua nungku jangan penguasa gini kan mengolok pegawai yang lagi emas pesen negara 500 dinar. Bagi berin emas 2 kilo warabu. Karena ini bakal Kanjeng Nabi. Pas ngalak boleh dintibi tinggi 2.500 dinar. Nikah sebagai selangkong gula kesambian 2.500 dinar. Andi berempat nikah 3.000 dinar. Pas mulai menjadi yang kok majro tang maren. Contoh aku 500. Depak kau koman tinggi kan janjina bari lem-lem awak koma boleh. Depak Pak Hakim. Pak Hakim kula menyerahkan diri ke sampean awak koma boleh terus nasi bari. Nggih masuk Hakim Pak Hakim ya kok boleh. Ki masih ke be. Kan mau bedai tak pedeng. Jadi Pak Hakim saya tanya pas ngucap Pak Hakim yentare engkau ampe Kanjeng Nabi malam mah. Dia buna Kanjeng Nabi kasih engkau in saddadnahu saddadnaka. Lamun ben no point otang orang ruah bingkok kau coba naban itu pokna tinggal heran. Saddadnaka yaumal qiyamah. In saddadnahu saddadnaka yaumal qiyamah. Debon Rasulullah malam mai lemempeh. Ban lamun majir no tang arwah sebulan ruah bisa engkau beje no topen otang arwah berarti majir bingkok topna kau coba nang heran. Jadi kok pola nebakon Rasulullah ya 500 dinar. Berempah andi 3.500 dinar. Tabid dikini kepada orang soki semautang. Sengko aman Rasulullah malam ayu. In afauna anhu afauna angka yaumal qiyamah. Ben nyapora otang emas 2 kilo bingkok kecuban na ban sapora anang tina kiamat kulaku. Sapora elo nasaki jak maturan. Ti bingkok ban san di otang angkok 500 dinar lo nasakin. Pas iya boleh 500 dinar sebagai selangkong sengkok dia keban pelan gara-gara ban sengkok aman Rasulullah. Andi berempah Pak Ibu di dinar ting 1000 dinar berempah Pak kilo emas ting 1000 dinar 4 kali 4 berempah 16 kilo tanggal lonas dia komane pak keluar mulai ke bungkona ngebemas 16 kilo capok selawat tak sampai semalam tolong Kanjeng Nabi warabu tolong ini kah sama Kanjeng Nabi. Yang nikah cerita ki kedetian nikah artinya namun sampai macam salawat semalam deki waktu berlaku malam mata ada emas keker sekali. Nikah cintar kagula saya nggak ada deki wah nempo aki sampean nikah kedetian beda kedetian tab deki sampean main tar keberung Tuhan ora tak ada sekali semalam setelah sebung mas sekali waktu itu yang keker bahkan langsung maman setelah kentor inaran mah jono tak kiotang tambu sekali mah. Yang kisah nembak kika kula yang nikah kitab nikah kula sekadar cerita kasambian cek lekar syafaat takusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah bedongku itunya kini kebi Kanjeng Nabi apa ni rabuin mempeh sandi semautang rabuin giyah tinggi Pak Hakim rabuin giyah penyumbang belum mempeh tanganin bi Rasulullah anapa kula mata jamin kasambian pola nasolawat sambian horopa takok tak apa deh ben horopa sebeda kitab takok kurang tepat takok hoson sambian tak apa deh ben hoson sebeda kitab se takok tata keramana sambian nang maca solawat tak apa deh ben tata keramana sebeda kitab se nang kitab hoso sambian tak hoso se kitab tak keramana bagus sambian kong jurukongan maca solawat nang tenang saya kitab hosok sampean takok tak hosok saya kitab tata krama sampean takok orang bagus tata krama nah saya kitab ikhlasah sampean takok tak bata ikhlas seneng kitab tomancep full jintan ka Kanjeng Nabi sampean takok tak bata full takok sakoni ini kabar Rabu sampai kitab tepak bobojana sampean takok orang tepak keng mun sampean ikhlas sabade ban seneng kitab hoson pada ban seneng kitab tata keramana pada benang kitab pas napa bojana pada benang kitab ikhlas pada benang kitab kapi pakun itu tolongin serang Gusti
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka biar syafaatnya bi Rasulullah artinya tolongi. Itu nyeneng tolongi, nang alam kubur tolongi, nang akhirat tolongi. Akhirat niku banyak warabu. Lah mulut nika kini kah esen selawat kebagusan ngamri syafaat Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kang make kula ben sampeyan para bapak para ibu. Sumpamana kita pada beneng kitab. Tata karamana selawat tegilah pakun macah. Karena ini kapakun depak deka Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pola di antara pan selawat saya bocah misalnya ngalak 200 300 benare. Pola di antara 300 bersih terima teka sikat. Bersih sampurna teka atau polo. Pola kini kita dadi sebab syafaaten tolongan sareng Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka kalaban peringatan molotan ni kamatir sedaja oleh syafaat Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kalaban mapareng dari Allah Subhanahu wa taala. Barabu ni kalau lebih sejam setengah ni kalau paen nyon sapora abit teh maka dak nikah maka du katon dulu somantir mampata dak kasetejana banyana sapora karang lebih nasum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya mujibas sailin. Hadirin para undangan wali murid rahimakumullah, marilah kita ikuti acara kita yang terakhir, yaitu penutup atau doa yang mana dalam hal ini akan dipimpin oleh Yang Mulia Kiai Misbah. Beliau selaku pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Bunangkah Timur Pegantenan Pamekasan. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alid dunya tahta haydina wa la taj'alha fi qulubina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. يسر أمورنا وحصل مقاصدنا وبلغنا إليك الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بحق الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Disampaikan terima kasih